হাই খুলুমখা নমস্কার সবাইকে। আমি আপনাদের সামনে আসি দিকে মলসম। অনেক বছর পরে আজকে আমি ঘুম থেকে ওঠার পর সকালবেলা থেকে আমি আমার খেতে ধান কাটতে এসেছি। আজকে খুবই রুদ্র, কারণ আমি গরমকালেও পরিশ্রম কাজ করতে ভালোবাসি। কেননা আমি ছোটোবেলা থেকে যখন আমার 10 বছর ছিল তখন থেকে কাজ করতে শিখছি আস্তে আস্তে আমার পরিবারের সাথে। তাই আজকে আমি হঠাৎ করে মার সাথে আমাদের ধান কাটতে এসেছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে। নমস্কার সবাইকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কোন জায়গায় আছি, কোন জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমি ধান নিজের খেতে এসে ধান কাটতাম আইছি। সো আমি লাস্টে আমি ধান যে কাটছি আমি দেখাবো সবাইকে। তো আমি আপনাদের সঙ্গে আসি দিকে মলসম। সো লেটস গো। जों खाना नुयै मानसि नाय kedengma sal romino kini Killa JOYING mini stadium tengkolao जों फाइनाल लुया तंगमनि जों खाना के नुयै मानसि नाय खाना 22 नभेम्बर ठीक 2टा 1टानि सिनि खेला स्टार्ट नाय तामिनबा खाना जों फाइनाल मर्निं क्लाब भार्सेस JOYING गामि बेलायखिनि थंग्रिराव खाना ओ फार्स्ट प्राइज ट्रफी कवर rang bahino 3 लाख फार्स्ट प्राइज abono सेलायनि बागै साबो कपलायनाय साबनि कपालक लायनाय सेलाय मुङो जों खाना नुनाय ओंखे abono koimung kana job फायना बागै kaham samung kreng kana tai kana kabama फायनाय तासिङो एनाउन्स खालायखा माइट बाय किल्लाओ गारि बाय बुरि होय जत आमसाय न जामफ्राव मानसाक ब्रक एनाउन्स खाय दङ ताबक ठीक ताबक आरायता बाजि दंखा तिनटा काचा ब्रक तिनि 5टा साइड जरा ब्रक हायनो ब्रक एनाउन्स खायनाय kana बेलायनो ब्रक बांनाय kana तबो किल्ला बाजार साल शनिबार हाइन बागै kana जत किल्ला थानसा काप बाय संसाजाक थानसा काप बाय संसाजाक किल्ला कन्ट्राक्टर एसोसिएशन बाय अर्गानाइज खायनाय अनि बेलायखिनो ब्रक एकदम स्ट्रंग के ब्रक खेला मोथंका तामहिनके टीम केराक ब्रक फाइनालो जों थंमानि नुंनाय जे टीम नर्मेल लक तो ब्रक तो थांखा ताबंके टीम कतर एकदम केरा ब्रक थंमा नुसनाय खाना ओंके सामनो ब्रक सपोर्ट खायना मोथं खाना सिरलाय फैदि मोसालाय फैदि लास्ट जों अर्केस्ट्रा नुनाय मोसा मुं नुनाय ताई दिनि आं माइरा तै फानो माराखा तामनिगे मियाफ्रो आं पापननो आं खाइन मो नायमनि प्राय एकटा तामखा उदयपुर ओंके मुद्रिस पाया एखोनो आं माइराना फायका लगे आसेन मा এবং আমি এখন দান কাটতে তোমরা সবাইকে আমি দেখাবো লাস্ট ভিডিওতে দেখো। থ্যাংক ইউ। Klumha jodo takum khurauno ani mung kakuma inke tinike andrauno keha kotma sani moke knai ni 22 November 2K25 for THANSA club ro keha football final match uni thangto jaga ha JOYING kami mini stadium te bo pandao ampo final machine phayo nai tre bo program no organize khenai ke Killa contractor association rakhebu so no joto no phaye bo panda nom chari nai ke andong joto no khabe ke kawo jaw khasa jotonon khulumba kya THANSA cup ni kok no toinai se belai kino khraman balo kha finally aboni tabo final match nan thangai tongo 22 tarik November obo nai JOYING stadium Oke, pandang ono, anggo hanya ani team asai mah musical bottom by hai tongo hanya bagi aksal ni sampani joto takute book song ani kissing song mare song joto no lam sogo te kobokoro patao hai mata bagi bagi sampai. Kulumka di fungka hamzotono tagbusgang final 22 November 2025 for THANSA Cup football tournament ni final match ewo lai tongo. Beni rungka JOYING kami wo organized by Killa Contractor Association oro football final match simia sario program bangnai and so jotang lokorono koyu haidi o football match enjoy khebedi te sarini program enjoy khebedi angbo phainai so jotono malai nai So what's up Killa gesung fight tongo THANSA Cup ni final match so 22 November Thailand ka Killa JOYING mini stadium mo enke arra faji mala jane enke special thanks to
Killa Contractor Association organizer uk tournament ni professional invite himen bagai engke faji joto fayi malalani match of football malanyai zomok lanyai ikini live events performance winner nai philegi Shogai maya hat hai thai sni ti ma dong gor deisha